여러분 Bonjour 안녕하십니까? à tous. 우리는 성경 속에 놀라운 하나님의 비밀들을 찾아내고 Nous sommes en 있습니다. train de découvrir les grands secrets de Dieu dans la Bible. 마치 건광석이 건광에 가면 그 돌 안에 금이 섞여 있는 것처럼 Comme l'or mélangé aux pierres quand vous allez aux mines d'or, 성경은 건광과 la 같습니다. Bible est semblable aux mines d'or. 말씀 속에는 정말 금보다 더 귀한 보배로운 말씀이 참 Dans la 많습니다. Bible, vous trouvez des paroles plus précieuses que l'or. 요한복음 1장 29절에 보면은 Si nous lisons Jean chapitre 1, verset 29, 세례 요한이 뭐라고 하면 예수님을 보고 이렇게 말씀합니다. voici ce que Jean-Baptiste dit à Jésus. 보라 세상 죄를 지고 가는 하나님의 어린 양. Voici l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. 그러면서 요한은 무슨 얘기를 하면 예수님에게 세례를 베풀었을 때 Alors, au moment où Jean-Baptiste a baptisé Jésus, 성령이 하늘로서 비둘기같이 내려오는 임하는 걸 보았다. il a vu l'Esprit descendre du ciel comme une colombe et s'arrêter sur 내가 lui. 그가 성령으로 세례 주시는 인 줄을 알았다. Il a compris que Jésus a été baptisé par l'Esprit. 저는 교회를 오랫동안 다녔지만 J'ai longtemps fréquenté l'Église. 예수 내 죄를 십자가에 못 박혀 죽었다고 그래 Je 말했지만 disais certes que Jésus-Christ est mort à la croix pour mes péchés. 찬송은 기쁜 날 주 나의 죄 다 씻었네 그래 Je 불렀지만 chantais quel beau jour, où dans Sauveur j'ai su l'amour. 그래 찬송도 그렇게 예수 믿는다고 했는데 내 마음은 여전히 죄인이었습니다. Je chantais ainsi, je disais que je croyais en Jésus, mais je demeurais toujours pécheur dans mon cœur. 그때 제가 성경에 눈이 가리고 잘 볼 수가 없었습니다. Mes yeux étaient fermés et je ne pouvais pas voir la Bible. 내가 성경 말씀에 내 모든 죄가 사해졌다는 사실을 발견된 그 이후에 Mais après que j'ai découvert que mes péchés ont été tous lavés dans la Bible, 난 다른 건 아무것도 한 게 없고 그 말씀을 그냥 je 믿었어요. n'ai rien fait d'autre que de croire la parole telle qu'elle était. 쉽게 말하면 그 말씀 내 생각하고 아주 Je 달랐어요. dirais honnêtement que ces paroles étaient différentes de mes pensées. 난 매일 죄를 지었고 또 나쁜 일 많이 난 죄인이라고 하는 거기에 대해 난 전혀 의심이 Je 없어요. péchais tous les jours et je n'avais pas de doute que j'étais pécheur. 근데 성경은 뭐라고 하면 내 죄가 씻어졌다고 이야기를 Mais 하는 que dit la 거예요. Bible? Que mes péchés sont lavés. 그래서 내가 내 자신을 보면 죄인이고 Du coup, quand moi je me regarde, je suis pécheur. 도둑질도 했고 거짓말 아주 나쁜 J'ai 사람인데 menti, j'ai volé et j'ai commis un mal. 성경은 나를 보고 의롭다고 하죠. Mais la Bible atteste que je suis juste. 그럼 내 말이 맞아요, 성경이 Dans ce cas, 맞아요. ai-je raison ou la Bible a-t-elle raison? 성경이 맞지요. C'est bien la Bible qui a raison. 성경이 의롭다, 난 의롭다. Si la Bible dit que je suis juste, je le suis. 예수 내 죄에서 내 죄 Si Jésus a 씻었다. pardonné mes péchés, je suis pardonné. 그 사실을 믿고 난 뒤에 Après que j'ai cru en cette parole, 내 삶이 달라지기 ma 시작해. vie s'est mise à changer. 내가 분명히 느낄 수 내 안에 성령이 일하시는 걸 알 수 J'ai 있어요. su clairement que le Saint-Esprit travaillait en moi. 가장 빠르게 느낀 바로 아버지예요. Celui qui a noté le changement le plus vite, c'était mon père. 아버지 내가 달라진 걸 한눈에 보시더라고요. Il a remarqué très vite que j'ai 그리고 changé. 이제 성경을 쭉 읽기 J'ai 시작했는데 continué ma lecture biblique. 그 전까지 저는 장로교회에 다녔는데 Auparavant, je fréquentais l'église presbytérienne. 우리 교회 목사님도 죄인이라고 하셨고 Mais même le pasteur de mon église disait qu'il était pécheur. 장로님들도 죄인이라고 하셨고 Les anciens disaient qu'il était pécheur. 난 죄인, 난 그저 저절로 따라가 우리도 죄인이었는데 Donc, on suivait ces personnes pour dire qu'on était pécheurs. 그러니까 이제 성경 말씀은 목사님 말씀보다 장로님 말씀 더 중요한 Mais vu que 것이니까 la parole de la Bible est plus importante que la parole de pasteur ou des anciens, 성경이 의롭다고 했으면 내가 의롭고 죄가 씻어졌다면 씻어진 si la Bible 거다. dit que je suis justifié et que mes péchés sont pardonnés, ça veut dire que je suis justifié et que mes pardonnés. 근데 요한복음 1장 29절에 요한이 예수님 보라 세상 죄를 지고 가는 하나님의 어린 Dans 양. Jean chapitre 1, verset 29, il est écrit « Voici l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde », dit Jean-Baptiste. 근데 요한복음 1장 29 그냥 요한이 예수님 보고 세상 죄 지고 하나님 어린 양이라고 한 것이 아니라 Jean n'a pas tout simplement dit « Voici l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde ». 이튿날 요한이 예수께 자기의 나오심을 보고 Le lendemain, il vit Jésus venant à lui.
Et il dit, 그럼 그 전날 무슨 일이 있었느냐? alors que s'est-il passé la veille? 이제 요한복음은 그 전날 일어났던 이야기 쭉 하고 있어요. Le livre de Jean nous explique ce qui s'est passé la veille. 그래서 저는 죄 사함에 대하여 좀 더 정확하게 알고 싶었어요. J'avais envie de savoir plus en détail concernant le 그래서 pardon de péché. 내가 성경을 찾고 찾다가 뭘 En 발견했냐면 fouillant la Bible, qu'est-ce que j'ai finalement découvert? 구약 레위기 4장에서 속죄 제사에 관한 이야기를 읽게 돼요. Lévitique 4 nous parle de sacrifices expiatoires dans l'Ancien Testament. 거기는 우리 죄가 사해지는 정확한 길을 이야기하고 있어요. Donc ce passage nous explique clairement le pardon de 속죄 제사가 péché. 이제 네 가지 종류로 나누어지는데 On a 4 types de sacrifices expiatoires. 제사장이 죄를 범했을 때, Quand le sacrificateur pêche 다음에 족장이 죄를 et 범했을 quand 때, le chef pêche, 온 회중이 죄를 quand toute 범했을 때, l'assemblée pêche, 마지막에 평민이 죄를 범했을 때, enfin quand quelqu'un du peuple pêche. 그게 이제 속죄 제사가 네 가지가 On a 있는데 ainsi 4 types de sacrifices 네 expiatoires. 가지 종류 조금 제물이 다르고 방법이 조금 달라요. Les holocaustes ou les offrandes sont légèrement différents pour chaque sacrifice, 대부분 공통 비슷해요. mais ils sont en majorité 나는 그 similaires. 당시 평민이었기 Vu que moi 때문에 je suis quelqu'un du peuple, 목사도 아니고 장로도 그냥 je 신도였어요. ne suis ni pasteur ni ancien, je suis un simple fidèle. 그래서 나는 평민의 속죄 제사를 찾아서 읽고 Du coup, qu'est-ce que j'ai fait? J'ai lu le passage parlant du sacrifice expiatoire pour quelqu'un du 레위기 peuple. 4장 27절부터 평민의 속죄 제사에 관한 이야기가 나오는데 Lévitique 4, à partir du verset 27, on nous parle de sacrifice expiatoire pour quelqu'un du 레위기 peuple. 4장 27절이 뭐라고 말하면 Qu'est-il écrit dans Lévitique 4, verset 27? 만일에 평민의 하나가 여호와의 금령 중 하나도 부정하여 범하여 허물이 있다가 그 범한 죄에 깨우침을 받거든. Si quelqu'un du peuple qui a péché involontairement en faisant contre l'un des commandements de l'Éternel des choses qui ne doivent point se faire et en se rendant ainsi coupable et qu'il vienne à découvrir le péché qu'il a commis, 그러니까 이제 우리가 죄 사함을 받을 수 있는 조건은 la condition par laquelle nous pouvons être pardonnés, 죄를 지어야 하고 c'est que d'abord on doit pécher 자기 죄인인 줄 깨달아야 et 돼. découvrir le péché qu'on a commis. 근데 죄는 절대로 그냥 씻어지지. Le péché ne se pardonne pas juste comme ça. 죄의 싹은 Le 사망이야. salaire du péché, c'est la mort. 그 죄를 살려면 대신 죽어줄 제물이 필요한데 Du coup, pour pardonner le péché, nous avons absolument besoin d'une offrande. 흠 없는 암염소를 끌고 와라. Il faut venir avec une chèvre femelle sans 그 tache. 염소가 우리 죄를 위해서 죽어서 우리 죄를 산다는 거죠. Donc cette chèvre femelle sans défaut meurt à notre 그래서 place. 이 성경을 읽어 내려갔는데 29절에 J'ai continué ma lecture au verset 29. 그 속죄제 희생의 머리에 Il 안수라고. posera sa main sur la tête de la victime expiatoire. 그러니까 이제 우리 속죄 제사를 드는 그 희생이 염소 머리에다가 제사장이 안수를 하는 Donc le sacrificateur nous demande de poser la main sur la tête de la chèvre. 저는 그 안수하는 이유를 잘 모르겠어요. Mais je ne comprenais pas pourquoi il faut poser la main sur la tête. 목사가 이제 안수 받을 때 안수를 받고 Quand un pasteur est ordonné, on pose sa main sur sa tête. 장로가 안수할 때 안수를 De même, quand on 받는데 ordonne un ancien, on pose la main sur sa tête. 안수를 받아. Mais pourquoi une chèvre doit être posée? 염소 뭐 목사가 되고 장로가 되고 말이 안 Pourquoi on doit 돼. poser les mains sur une chèvre? Une chèvre ne devient pas pasteur ni ancien, ça n'a pas de 저는 sens. 그 사지 안수 그 속죄 제물의 머리 안수하는 그걸 몰라가지고 Je ne comprenais pas. 그걸 이해하기 성경을 찾고 찾아 Je ne comprenais pas pourquoi il faut poser la main sur la victime expiatoire, donc j'ai fouillé la Bible encore et encore. 신구약을 몇 번을 읽어도 J'ai lu l'Ancien et le Nouveau Testament plusieurs fois, 성경 그 안수하는 이유를 몰랐어요. mais je ne comprenais toujours pas pourquoi il faut poser la main sur sa 근데 어느 tête. 날 레위기 16장 21절을 Mais un 읽었는데 jour, quand j'ai lu Lévitique 16, verset 21, 바로 내가 읽은 이야기는 레위기 4장이나 16장이면 한 10장 12장 차이가 나는데 donc nous avons environ 10 ou voire 12 chapitres de différence. 가까운 곳에 La 있었습니다. réponse se trouvait très proche. 그 16장 21절에 보면은 Si nous regardons Lévitique 16, verset 21, 아론은 두 손으로 삼년소의 머리에 안수하여 Aaron posera ses deux mains sur la tête du bouc vivant.
이스라엘 자손의 모든 불의와 범한 죄를 고하고 Il confessera ainsi sur lui toutes les iniquités des enfants d'Israël et toutes les transgressions par lesquelles ils ont 여기 péché. 아주 중심적인 이야기는 그 죄를 염소의 머리에 두어 Ce qui est fondamental ici, c'est que tous les péchés, les transgressions sont sur le bout. 어떤 양이 나를 대신해 죽으려면 Si une chèvre doit mourir à ma 그냥 place, 죽으면 의미가 없고 si elle meurt juste comme ça, 내 죄를 염소에게 넘겨야 ça ne marche pas. Il faudrait transmettre nos péchés sur 죄를 l'agneau. 염소에게 넘기는 그 과정이 염소의 말 안수함으로 넘어간다. Du coup, c'est par l'action de poser la main sur la chèvre que nos péchés se transfèrent 제가 sur 이 lui. 성에 깜짝 놀랐어요. En lisant ce passage, j'étais vraiment choquée. 그 이제 속죄대의 머리에 그 안수란다. Ah, poser les mains maintenant sur la tête de la victime expiatoire. 그리고 난 뒤에 그 염소를 잡아 죽입니다. Après, il faut égorger cette chèvre. 그 피를 번제단 뿔에다가 바르는 Puis, on prend son sang pour l'asperger sur les cornes de l'autel. 왜 피를 딴 데 안 뿌려 번제단 뿔에다 바르지? Alors, pourquoi asperger sur les cornes de l'autel? Pourquoi pas ailleurs? 그걸 또 찾기 시작했어요. C'est encore, j'ai fouillé 근데 pour chercher. 예레미야 17장 1절에 말하기를 Jérémie 17, verset 1 nous dit ceci. 성경 모든 게 짝이 딱딱 연결돼서 이해할 수 있게 돼 En fait, la 있는데 Bible est faite de sorte que si on cherche la paire, on puisse comprendre. 성경을 한두 번을 깊이 읽지 않아야 하면 Mais si on ne lit pas la Bible en profondeur, 그걸 이해 on ne 못하지만은 peut pas comprendre. 깊이 많은 성경 스토리를 골고루 알면 그게 딱딱 맞춰지는 게 너무 Mais si 신기해요. on connaît différentes histoires de la Bible et qu'on les connecte, c'est vraiment étonnant. 예레미야 17장 1절에 보면 Dans Jérémie 17, verset 1, 유다의 죄는 금강석 끝 철필로 기록되되 le péché de Judas est écrit avec un burin de fer, avec une pointe de diamant. 재단 뿔에 그 마음과 재단 뿔에 피를 칠한다고 돼. Et il est gravé sur la table de leur cœur et sur les cornes de vos autels. 왜냐하면 하나님 그 죄를 단 뿔에 기록된. Pourquoi? Parce que le péché est écrit sur les cornes de vos autels. 우리 하나님의 제사드려 나갈 때 재단이 있는데 Lorsque nous allons donner les sacrifices, on est face à 재단 l'autel. 내 모서리 뿔이 있는데 Et sur chaque côté de l'autel, on a une 그리고 corne. 그 죄를 제 모서리 있는 뿔에다 기록해 놓으니까 Puisque le péché est gravé sur les cornes de l'autel, 내가 하나님이 예배를 드리려 할 때 그 뿔에 죄가 또 생각나니까 죄가 있으면 예배 잘 안 du 되죠. coup, lorsqu'on veut adorer Dieu et que je regarde le péché écrit gravé sur les cornes, je ne suis pas en mesure d'adorer 근데 Dieu. 제사장이 양을 잡아서 Ainsi, quand le sacrificateur tue la 제사를 chèvre, 드리는데 donne l'offrande, 제일 먼저 죄의 싹은 사망입니다. d'abord, le salaire du péché, c'est la mort. 피 흘림이 없은즉 죄 사함이 Et sans 없느니라. effusion de sang, il n'y a point de pardon. 죄 대가 죽어야 죄가 Il faut mourir pour que le péché soit payé. 양을 잡아 죽이기 Avant 전에 de tuer alors la 양의 chèvre, 머리에 il faut poser 안수해서 la main sur cette chèvre. 죄가 양에게 Et quand le 건너가면 péché est transféré à la chèvre, 이젠 그 양이 죽을 때 내 건너간 죄가 au moment où 사해지는 cette 겁니다. chèvre meurt, le péché qui est transféré à lui est pardonné. 그래서 거기에 이제 유다의 죄는 금강석 끝 철필로 기록되되 그들의 마음판과 단뿔에 Alors, le 새겨졌는데 péché de Judas est écrit avec un burin de fer, avec une pointe de diamant. Il est gravé sur la table de leur cœur et sur les cornes de vos autels. 하나님과 내 사이에 죄의 기록이 재단뿔과 마음판에 Entre Dieu et moi, il y a en fait le péché qui sont gravés sur les cornes de l'autel et sur la table de 하나님은 notre 그 죄를 cœur. 재단뿔에다 기록해 놓으 Dieu, lui, il a gravé sur les cornes de l'autel, 나는 그 죄를 내 마음판에 tandis que moi, je l'ai gravé sur la table de mon cœur. 그럼 마음 보면 내 죄가 Du coup, 기억이 quand je 나죠. regarde mon cœur, je me souviens de mes péchés. 그러니까 이제 그 죄 양이 대신 죽어서 우리 죄를 Alors, vu 사했으니까 que la chèvre est morte à ma place pour pardonner mes 그 péchés, 피를 재단뿔에 갖다가 바른 이유가 pourquoi on a 뭐냐면 aspergé maintenant le sang sur les cornes de l'autel? 이 죄는 제사를 다해 죽었어. 죄가 Oui, 해결됐어. ça signifie que oui, le péché a été payé. 그걸 칠을해서 지우는 걸 도말이라고 말하는데 Quand vous aspergez quelque chose, c'est pour 그래서 이제 effacer quelque 피로 chose. 가지고 죄의 기록을 다 Donc, qu'est-ce 지웠거든요. qu'on fait avec le sang? On prend le sang pour effacer nos péchés gravés. 그다음에 내 마음판의 죄는 어떻게 Comment 지웁니까? effacer alors le péché gravé sur la table de notre cœur?
믿음으로 C'est par la foi qu'on efface. 예수님의 피가 내 죄를 사했다는 사실을 믿어질 때 그 죄가 Quand je crois que le sang de Jésus-Christ a pardonné mes péchés, je suis lavé. 그러면 저는 이 성경에 굉장히 놀라운 Ce qui est vraiment 사실은 étonnant dans la Bible, c'est quoi? 이제 그 마태복음 3장에 Si on regarde 보면 Matthieu chapitre 3, 세례 요한이 보라 세상 죄를 지고 간 하나님 어린 양이로다 그 전날 일어난 on nous 이야기 raconte 사건이에요. ce qui s'est passé la veille du jour où Jean-Baptiste a dit « Voici l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde ». 세례 요한은 갈릴리에서 죄송합니다. 요단강에서 Alors Jean-Baptiste était dans le Jourdain 거기서 이제 사람들에게 회개 세례를 et il prêchait en fait le baptême de la repentance. 회개하라 천국이 가까웠다. Repentez-vous car le royaume de Dieu est proche. 독사의 자식들은 누가 너희를 임박한 진노를 피하라. Race de vipères, qui vous a appris à fuir la colère à venir? 많은 사람 세례 요한의 Beaucoup de gens suivaient la prédication de Jean-Baptiste. 죄를 회개하고 Ils ont repenti leurs péchés 회개하는 의미로 요단강의 세례 요한에게 세례를 et pour signifier la repentance, ils recevaient le baptême dans le Jourdain. 그 세례 요한이 세례를 베풀고 Et quand Jean-Baptiste 있었는데 était en train d'offrir des baptêmes, 오늘 예수님이 그리고 voici Jésus qui arriva là. 그리고 세례 요한에게 내가 Et 세례를 il lui a dit, ah, je veux être baptisé par toi. 요한이 깜짝 Jean fut très surpris. 예수 세례 받을 필요가 Mais Jésus, tu 없는데 n'as pas besoin d'être baptisé. Tu n'as pas péché. 그러면 내가 세례를 받아야지 당신 내게로 C'est 옵니까? moi qui dois être baptisé par toi. Pourquoi tu viens à moi? 예수님께서 요한에게 Jésus dit ceci à Jean. 이제 허락해라. Laisse faire maintenant. 우리가 이와 같이 하여 모든 의를 이루게 유익. Car il est convenable que nous accomplissions ainsi tout ce qui est juste. 모든 의를 이룬다. Accomplir tout ce qui est juste? 하나님도 Dieu, 의로우시고 il est juste. 예수님도 Jésus est juste. 우린 죄인. Moi, nous sommes pécheurs. 모든 의를 이룬다는 것은 Alors, accomplir tout ce qui est juste? 하나님은 의로우시고 예수님은 Dieu, il est 의로우신데 juste. Jésus est juste. 우린 죄인, 우리도 의롭게 Ça veut 해야 dire que 한다는 nous sommes censés être amenés justes. 근데 세례를 받는 게 어떻게 모든 의를 이루는데 도움이 En 되냐? quoi le baptême peut accomplir tout ce qui est juste? 이제 요한이 생각. Jean s'est mis à réfléchir. 모든 의를 이루는 게 유익하다. Accomplir ainsi tout ce qui est juste. 아, 그러니까 예수님 내게 세례 받는 거니 그야 뭐 예수님 죄 용서해 달라고 세계 세례가 Ah, si 아니고 Jésus-Christ vient ici pour être baptisé, ce n'est pas pour le baptême de la repentance du péché, 그 세례의 형식을 mais il se sert de la forme du baptême. 이제 예수님이 요한하고 다시 요단강에 물에 Jean 들어가서 et Jésus rentrent encore dans l'eau du Jourdain. 이제 요한이 예수님 머리에 안수하며 세례를 베푸는 겁니다. Alors Jean va poser la main sur la tête de Jésus-Christ. 그 안수는 Ce 뭐냐면 baptême signifie quoi? 예수님은 하나님의 어린 양이기 Vu que 때문에 Jésus est l'agneau de Dieu, 이제 그 우리의 죄를 지고 가는 하나님의 어린 양이 il 되시고 devient l'agneau de Dieu qui ôte tous nos péchés. 그래서 우리 죄를 예수님 넘기는 방법으로 세례 요한이 머리에다가 안수라며 세례를 Alors, qu'est-ce que Jean 베풉니다. fait? Il pose sa main sur la tête de Jésus pour transférer tous nos péchés à lui. 그래 예수님 세례 요한이 받은 세례는 Du coup, le baptême que Jésus a reçu de Jean-Baptiste, 예수님 죄가 있어서 죄를 회개하는 회개의 il ne 세례가 s'agit pas du 아닙니다. baptême de la repentance parce que Jésus-Christ a péché. 예수님 죄를 짓지 않기 때문에 회개해야 할 필요가 Jésus n'a 없는 pas péché, 거죠. du coup, il n'a pas besoin de repentir pour ses péchés. 그건 다른 의미를 Du 가지고 coup, cela a un autre sens. 이제 세례 요한은 제사장의 아들, 그건 제사의 직분을 가지고 있습니다. Jean-Baptiste, il avait ce titre de sacrificateur parce qu'il est fils de sacrificateur. 구약 속죄 제사 때 Lors des sacrifices expiatoires dans l'Ancien Testament, 제사장이 양이나 염소머리 안수의 죄를 양에게나 넘기는 il faut poser la main sur la victime expiatoire pour transférer nos péchés sur la victime. 예수님은 하나님의 어린 양입니다. Alors Jésus, il est l'agneau de Dieu. 양이나 우리 죄를 대신 죽어야 할 Il est l'agneau 양이라는 de 것입니다. Dieu qui doit mourir à notre place. 그렇기 때문에 세례 요한이 뭐라고 Du coup, qu'est-ce que 하냐면 Jean-Baptiste dit? 그 예수님 세례를 받으시고 Après que Jésus a reçu le baptême 났는데 성령이 비둘기처럼 et il 임했습니다. a vu l'Esprit descendre sous forme d'une colombe. 요한복음 1장 Dans Jean 29절에 chapitre 1, verset 29, 요한이 뭐라 합니까? qu'est-il écrit là-bas? 이튿날 예수께 요한에게 나오심을 보고 가로되 보라
세상 죄를 지고 하는 하나님의 Le 어린 lendemain, il vit Jésus venant à lui et il lui dit, voici l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. 내가 전에 말하기 내 뒤에 오는 사람인데 그가 나보다 앞선 건 그 나보다 먼저 계심이라 이 사람을 C'est 가리키라. celui dont j'ai dit, après moi vient un homme qui m'a précédé, car il était avant moi. 요한복음 1장 31절에 Dans Jean chapitre 1, verset 31, 나도 그를 알지 못하였으나 내가 와서 물로 세례를 주는 것은 그를 이스라엘에 나타내게 하려 je ne le 함이라. connaissais pas, mais c'est afin qu'il fût manifesté à Israël et que je suis venu baptiser d'eau. 요한이 또 정가에 가로되 내가 봄에 성령이 비둘같이 하늘에서 내려서 와서 그의 위에 Jean 머물렀다. rendit ce témoignage. J'ai vu l'Esprit descendre du ciel comme une colombe et s'arrêter sur lui. 그래서 이제 요한은 무슨 일을 Alors qu'est-ce que 했냐면 Jean, lui, il a fait? 예수님이 어린 양이 우리 죄를 위해 죽을 Quand 때 Jésus, qui est l'agneau de Dieu, est mort pour nos péchés, 우리 죄를 이제 넘겨받기 위해서 제사의 머리에 안수를 해서 죄가 comme le sacrificateur pose sa main sur la victime expiatoire pour transférer le péché sur la victime. 그때 하늘에서 성령이 비둘기치. Là, l'Esprit de Dieu était descendu du ciel. 또 하나님 뭐라고 Et qu'est-ce que Dieu lui a dit? 이는 내 사랑하는 내 Celui-là, celui-ci est mon fils bien-aimé en qui j'ai mis toute mon affection. Jésus est venu sur terre pour pardonner tous nos péchés. 33년 동안 Il était là pendant 33 ans. 십자가에 못 박혀 Et quand il est mort à la croix, 그 전에 이제 우리 죄를 뒤집어 쓰기 위해서 세례를 bien avant cela, il a reçu le baptême pour prendre sur lui tous nos péchés. 예수 십자가의 고통 피하지 아니하지 받으려고 Parce qu'il n'a pas 하시니까 évité la croix, il a reçu la douleur. 내 사랑하는 아들은 내 Dieu lui dit, celui-ci est mon fils bien-aimé en qui j'ai mis toute mon affection. 이제 그때 우리의 죄가 다 예수님께로 C'est en ce moment précis que tous nos péchés ont été transférés sur Jésus. 세례 요한이 뭐라고 Alors qu'est-ce que Jean-Baptiste dit à Jésus? 보라 세상 죄를 지은 하나님의 Voici l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. 야, 이건 하나님의 Telle est 말씀입니다. la parole de Dieu. 우리 모두 이 말씀을 Il faut 믿어야 que nous 합니다. tous croyions en cette parole. 예수님은 세상 죄를 지원하는 하나님의 Jésus est l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. 그래 우리의 모든 죄가 Du coup, tous nos péchés, 영원한 모든 죄가 전부 다 예수님께로 tous nos péchés ont été transférés à Jésus-Christ pour toujours et éternellement. 그래서 요한이 Du coup, 말합니다. Jean-Baptiste dit, 보라 세상 죄를 지원하는 하나님의 voici l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. 그때 우리 모든 죄 예수님 C'est en ce 건너가고 moment précis que tous nos péchés ont été transférés à Jésus. 예수 나중에 이제 그 Et 뒤에 plus tard, 갈보리 산에 십자가에 못 quand Jésus 박히시면서 fut crucifié au calvaire, 우리 죄에 대한 모든 형벌을 다 il a reçu toutes les punitions de nos péchés. 그래서 여러분 모든 세상의 죄가 우리가 메고 있는 게 Du coup, 아니고 tous les péchés ne sont pas censés être pris par nous. 그때 예수님께로 옮겨. Ces charges ont été transférées à Jésus. 이사야 53장이 뭐라고 Qu'est-ce que 말합니까? Ésaïe chapitre 53 nous dit? 그가 찔림은 우리의 허물을 인하며 Mais il était blessé pour nos péchés, 그가 상함은 우리의 죄악을 brisé pour nos iniquités. 그가 징계를 받으면 우리가 평화를 Le 누리고 châtiment qui nous donne la paix est tombé sur lui, 그가 채찍에 맞아 우리가 나음을 et c'est 입었다. par ses meurtrissures que nous sommes guéris. 우리는 다 양같다를 그래 각기 제 길로 Nous étions tous errants comme des brebis, chacun suivait sa propre voie. 여호와께는 우리 무리의 죄악을 그에게 Et 담당시키셨다. l'Éternel a fait retomber sur lui l'iniquité de nous tous. 우리 모든 죄가 예수님께로 Tous nos péchés sont désormais sur Jésus-Christ. 그 십자가 예수 못 박혀 죽으신 Et si 것은 Jésus-Christ a été crucifié, 예수님의 죄 때문에가 ce n'est 아닙니다. pas à cause de ses péchés, 우리의 죄 때문에 mais il est mort pour nos péchés. 그래서 예수 십자가에 못 박혀 죽으심으로 Du coup, par la 말미암아 mort de Jésus à la croix, 우리의 모든 죄가 십자가에서 처리가 됐고 깨끗하게 tous nos péchés ont été résolus, lavés et pardonnés. 자 이제 성경은 로마서 4장 25절에 Du coup, dans Romains chapitre 4, verset 25, il est écrit, 뭐라 되어 있냐면 예수는 우리의 범죄함을 위하여 내어 줌이 되고
또한 우리 어렵다 하심을 위하여 살아나셨다. Il est écrit, Jésus a été livré pour nos offenses et est ressuscité pour notre justification. 자, 우리는 어렵다고 Alors 하셨다. il a dit qu'il nous a justifiés. 그리고 고린도전서 6장에 또 한 말씀이 Et il y a 있는데 encore un autre passage dans 1 Corinthiens. On va essayer de lire. 6장 1 10절입니다. Corinthiens chapitre 6 verset 10. 도적이나 탐남한 자는 술 취한 자는 후욕한 자는 토색하는 자들은 하나님 나라를 유업으로 받지 못한다. Ni les efféminés, ni les infâmes, ni les voleurs, ni les cupides, ni les ivrognes, ni les outrageux, ni les ravisseurs n'hériteront le royaume de Dieu. Oui, c'est vrai. 11절에 뭐라고 Mais 되냐면 qu'est-il écrit au verset 11? 너희 중에 이와 같은 자들이 있더니 주 예수 그리스도의 이름과 우리 하나님의 성령 안에서 시선과 거룩함과 어렵다. Et c'est là ce que vous étiez quelques-uns de vous, mais vous avez été lavés, mais vous avez été sanctifiés, mais vous avez été justifiés au nom du Seigneur Jésus-Christ et par l'Esprit de notre Dieu. Oui, nous avons péché, mais nous avons été lavés, nous avons été sanctifiés, mais nous avons été justifiés. Dieu dit que nous sommes justes. 이 말씀을 마음에 믿음으로 Et nous devrions accepter ceci par la foi. 그때부터 그 말 Et 내 à partir de 마음에 ce jour, quand 들어와서 la parole entre dans mon cœur, 할렐루야 나를 모든 je peux dire Alléluia, je suis libéré de tous mes péchés. 그날부터 하나님과 내 사이 Du coup, je n'ai aucune barrière de péché entre Dieu et moi. Pas parce que je n'ai pas péché, pas parce que j'étais gentil, mais par la grâce de Dieu, sans aucune œuvre, j'ai été lavé. Du coup, je peux dire que je suis juste. Mais la Bible dit, oui, tu as péché, mais tu as été lavé. Mais tu as été justifié. Mais tu as été sanctifié. Dieu m'a jugé ainsi. Que tous mes péchés sont lavés. Que je suis saint. Que je suis justifié. Si Dieu dit que je suis juste, je le suis. Si Dieu dit que je suis sanctifié, je suis sanctifié. 이렇게 말씀으로 J'ai ainsi accepté la parole de Dieu par la foi. 그때부터 예수님이 내 안에 Je suis étonné de voir comment Jésus travaille en moi. 하나님 우리를 구원의 이 놀라움이 Je ne sais pas à quel point ce salut est vraiment grand. Je n'ai rien fait pour recevoir le pardon de mes péchés. Jésus a pardonné mes péchés à 100%. C'est écrit ainsi dans la Bible. Quand Jésus est mort à la croix, il n'a pas oublié mes péchés. Il l'a lavé. Il savait que j'allais pécher. Il l'a fait pour toujours. S'il a lavé, il a laissé certains péchés, je suis censé aller en enfer. Mais il m'a justifié pour toujours. Et depuis ce jour, Jésus travaille en moi, tandis que je n'ai fait qu'accepter cette parole de Dieu. J'ai cru en cette parole. Je souhaite vivement que cette grâce soit aussi avec vous. Je vous remercie. 감사합니다.